हाँ मैंने जो से बिल पास कर दे तो तुम बार 2 BHK 3 BHK 4 BHK सब तुम खाली पास कर खाली दरकार बिलटा पास कर दो ना सब जहाँ दरकार तुम सब अरे भाईजान अरे ये साला गोपाल ना कण देखिला ए गोपाल अरे ना हाँ हाँ रख रख मुझे आउट अरे ना बहुत दिन पर गोपाल बैठ अरे ना कौन खबर मोर कौन खबर तमें तो बड़ लोकिया कथा तमें सहर रहिल आमे तो गाँव में रोचु ना ना तमें तो गोटे कथा ना माल तो भल अच्छी सी बा मो पागल ना झील पागल ना झील हाँ सी टुमुटु खाई चलना आम कॉलेज जाऊले साम दौड़ी जाऊला बुझिली गोपाल तत गोटे कथा कहि खराब भाबुन कौन तू साला शहर रही नालुआ हो गल नालुआ ना भूल मुझे आनी ना चकटा मुझे ना छाड़ सकटा सलीम तो खबर कौन साला मोल की बाला खबर मोर साला कुकुड़ा काटी काटी दिन जाउची आ तो दिन जाउची मोर दिन राति सब जाउची साला मो बाला कथा कहबुन साला कुकुड़ा काटिया के कष्ट कम जानिछु साला किलो आसी 240 हेलानी लोक साला बाकी मागुछन बाकी साला कौडी देबी साला के कहूची पुंटी खाइबो के कहूची साला सीना पीस खाइबो सब पैसा देबनी मागना खाइबो से कालू आछि सब मोर करी खाइ दोची गोपाल तो साला दांत साला त काटी फटाइबी साला दांत देखौछु हो तू सलीम तू रोनी राग ना छाड़ छाड़ सलीम छाड़ा छाड़ आ ना मुझे शुणुले तुम कौन बाहर हो नाई बे बाघर कथा तू कहना जोटी जाऊँ मत कहते पुआ बाली सिमेंट कम कर तू निजे कहलु बाली सिमेंट कम करुची तू साला तो बाली सिमेंट काम करती तू साला कण कटी बती की ए अनेलो तमे दीटा साला बाल कथार्ता एटी करबनी मत कहबे मु बाली सिमेंट काम करची साला मु गोटे हेड राज्य मिस्त्री पार्लियामेंट ठू विधानसभा जाए सबरो छात मु पकेइची तमे दीटा मते कहबो हां ना ना तुम गोटे सब गोटे डाकी दो ए सलीम ना तू ना गोटे खोजी दौन अरे मु साला बाला कौड़ी खोजबी अरे मो पाखरे बा केही नांती बोली मु साला बकरी आ मुगी संगे साला खेलुची तू गोटे कथा जानिछु मु मझरे साला गोटे गर्लफ्रेंड पठाइली रात्रि तक देखा करबा जाइली से मते कहला तू साला मुर्गी मुर्गी गांधौची मु साला मुर्गी काटुची आ गोटे बाला बलिया गांधैबी साला साबु बेले काई दांत छाडुछु गोटे छाड़ रो ना गोटे काम कर भैलेंटाइन सेलिब्रेशन कर हे बाला सेटा कोनटा सलीम भैलेंटाइन वैलेंटाइन इज आउ इनी बकरा एंड बकरी कुलु कुलु बुझी पारिली लकड़ी एंड लकड़ा नहीं लकड़ी नो लड़का एंड लड़की कुलु कुलु बुझी पारिली मुगरी एंड मुगरा कुलु कुलु बुझी पारिली तू साला सेती भाई बाली सीमेंट काम करे तू बोका च अनेली पुओ ओळो मो टांगे की करणी चलै देबी और छाड़ा से कथा काली हम भुवनेश्वर जीवा अच्छा नन्ना को नहीं आगो को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन हम नन्ना कर करवा चलो काली हम जीवा आ जीवा हां कहू जो हमर खेला करिबे अरे ना को के नागुजी को हां भल लागुची गाँ रे तो सब आड़े बणरमा एठी टिके परिष्कार आर गटे कथा तू साला गोपाल कहतुले बढ़िया बढ़िया माल अछन बाला कौटी माल अछन साला से पिंडा बकेट करू हां कोई दिन करू हां सबड़े रास्ता जाउटन करू हां सबड़े गछ मूले रे ये तो नाली ड्रेस पड़ी को तो प्रपोज करू रे पप्पो जबा कोन जे प्रपोज कण जानि नु साला सही जगह तो साला बाली सीमेंट काम करछु साला बा कचटा अनेली पुओ करणी चलै देबी मो बाला छिंडे तू साला कॉलेज रे केते झियो गाई न भियो गाइछु ताकू को जाय प्रपोज ओ सेटा को जे हां सेकटा हमरा जदी मना कर दला मना करियो आमे दिजन छौरो से मना करियो हां जदी माइला जदी सी न माने मु मारेबी सीधा प्रपोज करे किचे बने साला जाऊ रे कौन है ओटा देखला वाले लागु तुमको माने कोठी कोडुडा तो देखछि कोडुडा देखि तुमको केडे नॉनसेंस लोकटा के तमे हु द हेल आर यू कोडुडा देखिछि आ हां ये के
ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି କିଏ ଆଗୁ ଆସି ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତମ ଭାଇ ବୋଧେ? ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ? ଏଠି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି ଭାବିଲି ପ୍ରପୋଜଟା ମାରିଦେବି। କ'ଣ ହେଲା କି? କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ପ୍ରପୋଜ ପୁଣି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ? ହଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ଗେଞ୍ଜି ଛାଡ଼। କ'ଣ ଗଞ୍ଜି ଛାଡ଼? ଟିକେ ପାଖେଇଲ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କ'ଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ? ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ? ମାରୁ ବାପୁ ମାରି ପକେଇଲୁ କହୁଛି ବାଳକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ତତେ ସାଲା ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି ତୁ ଯିବୁନି। ତୁ ସାଲା ସେଠି କାହିଁ ବାଲିକି ଯାଇଥିଲେ? ତୁ ଇ ଶଳାଟି ମତେ ଅଗ ପେଲିଥିଲୁ ସେଠିକି। ତତେ ତ ସାରା କହିଲି ମୁଁ ଯାଇକିନା ସେ ଝିଅଟାକୁ କହିବୁ। ତୁ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗରେ କାହିଁ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଖାଲି ପ୍ରପୋଜ ମାରିବି ଏତିକି। ମତେ ଶିଖି ପକେଇ ଦେଇଗଲା। ମାରିବ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗରେ କହିଲୁ ସେଟା ମାରିବ। ଆରେ ରଘୁ ଭାଇ ସେଠି ଦେଖିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଲड़की ବାଇଛି साला एका बसिଛି ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେଠି ଯିବ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବ। ଗାଁ ଚଲା के काम मत करिବ। ଆରେ ଯିବିନି ମାରି ପକଉଛନ୍ତି ମତେ। କଷ୍ଟ କଲେ କୁଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଏମିତି ଏବେଠୁ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଏମିତିଆ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା। ମାରିବା କାଣ ତମକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଲଢିବ ଉଠା କାଙ୍କାଲା ଛିଣ୍ଡା ବାଲ ସେଠି ଯାଅ ତା ବାଲ ଫାଲ ଯା ଛିଣ୍ଡା କଥା ଛିଣ୍ଡିବ। क्या साला आदमी बनेगा? ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ସହର ଧାଇଁ କେବଳ ତୁମକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ତୁ ପୁଣି ଆସିଲୁ? 10 ଟଙ୍କା ଗଲା ପିଲା 10 ଟଙ୍କା ନବ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ତମ ପାଇଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ 10 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଆଇଲୁ? ତୋରି ପାଇଁ ଏତକ ହେଇଛି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସହରକୁ ଯିବିନି। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇଜାନ ଏ ସାଲାଟା ଆମକୁ ସହରକୁ ଡାକିକି ଆମର ବଦଲା ନେଉଛି ସାଲା। ନା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବଦଲା ନେଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମକୁ ପଠେଇନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ। ପଠେଇନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ତୁ ସାଲାଟା ଜାଣିନଥିଲୁ କୋଉ ବାଲକୁ ସାଲା ସେଠି ପଢୁଥିଲୁ ନାନାକୁ ସାଲା ସାଲା ମା ନନା ସେ ତମ ଆଗରେ ମତେ ସୋଦିଲା। ତମ ଆଗରେ ମତେ ସୋଦିଲା ସେ ନନା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତମେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଏ କିଏ ଗୋଟେ ପଇଲା ଧର କିଏ ଗୋଟେ ପଇଲା। ତୁ ଦିଅର ଦିଶା ହାରାମଜାଦି ବିଷୟ ବ୍ରେକଅପ୍। ମୋ ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବତନ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି 25ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୋ ପରି ପୁଅ ତୁମ ପରି ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାହସୀ ପିଲା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ସହ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଇଟି ତୁମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଭାଇ ପିରୋସି ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ। ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାଇ ଅଛି, ରଘୁଆନ ଭଳିଆ ଭାଇ ଅଛି ଆମର। ହେଡ୍ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କୋଉଠି କରିଥିଲା? ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି ଆମର ରଘୁଆନ ସାଲା କରିଛି। ଏ ନବୀନ ନିବାସ ପଛପଟେ ଯୋଉ କାମ ନବୀନ ନିବାସ ପଛପଟେ ଟଏଲେଟ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ ଟାଙ୍କି ଲଗେଇଛି ଆମର ରଘୁଆନ। ଲୋକଙ୍କର କେତେ କାମ କରିଛି, ବହୁତ କାମ କରିଛି ସାଲା ସେ। ଭାଇ ଭଳିଆ ଛାଇର ଆରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲ, ମୁହଁରେ ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅଛି ଦେଖିଲ। ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଭଲ ପିଲାଟା, ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପିଲାଟା। ଆଣି ତାକୁ ବସା ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ରଘୁଆନ ଏଥର ଖେଳ କରିବା। ରେଡି ରଘୁଆନ ରେଡି। କାମ ଦେଲା ସହରରେ। ତୁ ଗୋପାଳ ଠିକ ଲୋକ କଥା, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ। ତୁ ବଢିଆ ଲୋକ ଅଛି। ରେଡି ରଘୁଆନ ଖେଳ ରଘୁଆନ ଖେଳ କରିବ। ଆମର କଣ ଅଛି? ମୋର ପାଇଁ ତ କିଛି ହେଲାନି। ହଁ ଛାଡ କିଛି ନାହିଁ। ରଘୁଆନ ମୋ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଖୋଜିଦେବି। ମୋର ଭାଇ ରେଡି।